Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa kafa billah salatu salamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Ibu ayah dirahmati Allah. Saya masih di luar lagi. Kan sekarang ni lebih kurang jam 2:30 pagi. Dan insya-Allah kita akan baca kitab mengenal diri dan wali Allah dalam pengajian tasawuf kita. Mohon ampun dan maaf atas gelap dan sebagainya, tapi niatnya ialah untuk belajar insya-Allah. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca surah Al-Fatihah. Apakah dia nur dan apakah tanda-tanda nur? Nur ialah satu perkara rasa yang dicampakkan oleh Allah SWT ke dalam hati dengan sebab safihul qulub, dengan sebab bersihnya hati, dan berkekalan atas amal wirid yang ada hubungan wayar dengan tarikat guru. Manakala wirid pula ialah amalan-amalan yang mengandungi zikir, selawat, istighfar yang mesti diijazah dan ditalkin oleh seorang guru kepada murid sebagai tugas wajib harian ataupun malaman untuk diamal dalam masa-masa yang tertentu. Nur itu apa? Nur itu perasaan, an inner feelings, an inner feeling of a salik, someone who enter the path of tariqah, and irregardless of whatever tariqah that he is holding on. So when he enters the path of tariqah, normally he will attain this feeling, and this feeling is called nur and cahaya. If you were to read or if you were to recall our very first session in which we were saying about Nur Muhammad, in which we were discussing about the nur of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we have stated a direction of certain scholars in the tasawwuf ranks saying that the nur of Muhammad is the first creation before Adam alaihi salatu wasalam. So when we're talking about nur, and all this nur, it comes from the nur of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You have to read again or have to look at the first video again to recall what actually we are referring when we're talking about nur. Alright, so this nur, tuan-tuan yang dirahmati Allah, is the inner feeling, is something that you feel. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is a prophet, he is our prophet, and only by feelings, only when you feel that you are connected with the Prophet. Look, now we are in the month of Maulid. Alright, some people celebrate Maulid, and we're talking about those who are celebrating Maulid. Some people who are celebrating Maulid, they are celebrating Maulid with pure joy, pure ecstasy, pure love, pure fun, pure missing. They're missing the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they're making such a celebration. Why? Because they miss the Prophet, because they love the Prophet. Alright, some people, they're making celebration not for the love of the Prophet. Some are for business, some are for getting crowds, some are bad intentions. Right? So when we talk about Nur Muhammad, when we talk about Nur, when we talk about feelings, who are the one that will benefit are those who truly feel, truly accept, truly rasa betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam. I've met some people whom they do not attend grand majlis, but they practice with the teachings of the Prophet, and they read Maulid, and they read Maulid at home,
at their own house, with their spouse, with their children, with their family, a very small circle, but they really value the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this is what we call by nur. Nur is not a matter about light or shine per se, but it is about the feeling of love, the feeling of connection with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And all nur that we are talking about, we're talking about nur in tariqah, and this nur, these feelings, it has to be based, and it has to be valued with the love of the Prophet, and it is from that source. Forgive me, I think I want to move this camera because it's quite disturbing. 1 minute. Oh, I hope you can hear me, because if you cannot hear me, then I also cannot hear myself, because I'm using this microphone. Sekejap. Right, nak istiqamah ni susah, but I'm trying my best. So seterusnya bayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. So this nur is a feelings, perkara rasa yang dicampakkan oleh Allah. And as I was saying, the source is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is the source. Daripada dialah segala-galanya. Segala rasa cinta, segala rasa semuanya datang daripada kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perasaan cinta ini, Allah Subhanahu wa taala, perasaan nur, perasaan ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. It is a gift from Allah Subhanahu wa taala Almighty, and it shines directly to the heart. Only if a person really loves the Prophet sallallahu alaihi wasallam, really love Allah Subhanahu wa taala, then this light goes down to the heart. And goes down to the heart, boyah dirahmati Allah, from where? If I were to love the Prophet, if I were to love the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if I were to practice, does the nur comes to my heart? Yes, it does. But when we talk about tariqat per se, it has to go through a certain path, which is the path of talqin. What is talqin? Talqin, boyah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, there are few hadith. Among the hadith is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam called the Muslims, and once they are with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet asked, is there any disbeliever amongst you? Ada tak orang-orang yang bukan daripada ahli la ilaha illallah dalam kamu? And then they say no, they replied no. All yang hadir dalam majlis itu ialah mereka yang mempunyai keyakinan, kefahaman, yakin tauhid la ilaha illallah. What happened is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam pun memberi mereka talqin la ilaha illallah, and then the companions they follow. This is what we call talqin, and there is what they call it, perjanjian syajarah, dan sahabat-sahabat Nabi mereka masuk Islam. So what is the first thing that they need to do? The first thing is that they need to do is they have to recite the syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, and itu talqin. So this talqin, when we talk about talqin, from the era of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it goes to the custodian, goes to the people, goes to the companions whom receive this talqin, and then it goes to the generation after the generation after generation after generation, and goes to us, comes to our time. So what happens is that when we like to take bay'ah, janji setia, and we meet, kita cari guru-guru yang solehin, para mursyid. Apa tu mursyid? Mursyid ialah orang yang membimbing, the guru lah, orang yang membimbing. And this mursyid, brothers and sisters,
There are many kinds of them. There are those who are very popular, and there are those who are very silent. You will not know that he is a mursyid. You takkan tahu. But if you to go to him and you ask him, dia ada sanad, and terkejut dia mungkin khalifah, ataupun lebih hebat lagi dia seorang mursyid. Jadi ibu ayah rahmatullah, what do we do with this mursyid? Apa yang kita buat? Again, what is the objective? The objective is to get nur. And what is the point? What is the point of eating? Eating, kita makan tapi tak ada rasa. Kita makan hari-hari tapi tak ada rasa. Apa manfaat dia? Apa manfaat dia? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau orang tu dia hari-hari makan lauk yang sama. Kita ambil contoh orang masuk penjara kan. Bila mana orang masuk penjara, dia makan itu saja kan. Akan datang kebosanan dalam diri dia. Jadi dia buat apa? Dia improvise kan. Nanti bila keluarga ziarah dia, nanti dia beli Maggi lah, dia beli sambal lah, dia beli apa, dia improvise. Sebab kalau dekat dalam penjara, you have no choice. You tak ada choice macam kita kat luar sekarang ni. Ada McDonald's, ada KFC, ada makanan itu dan ini. Tapi orang yang berada di dalam penjara, itu sajalah menu. Apa yang dia buat? Dia akan improvise, dia akan olah makanan dia itu supaya makanan dia jadi enak, makanan dia jadi sedap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, or else what is the point of eating? Makan untuk kenyang sajalah, makan untuk isikan perut saja supaya dapat hidup untuk hari keesokannya. Tapi apakah seronoknya itu? Itu kan bosan. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enaknya makan tu bila mana sedap, bila mana ada rasa masinnya, ada rasa manisnya, ada rasa pedasnya, ada rasa tawanya, semua tu ada rasa, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alright, jadi kita faham tentang peranan rasa. Apa guna sembahyang kalau tak rasa? Maaf cakap, saya tak kata jangan sembahyang. Saya kata apa guna sembahyang kalau tak rasa? Apa guna puasa kalau tak rasa? Apa guna kahwin kalau tak rasa? Betul tak? Kahwin, kita ada suami, kita ada isteri. Apa guna kita kahwin kalau tak rasa? Rasa apa tu Ustaz? Lucah? Bukan. Rasa seronok, rasa cinta, rasa happy kan? Kita kahwin tak rasa happy, kita gaduh hari-hari. Suami isteri gaduh tu biasa. Tapi kalau hari-hari gaduh, hari-hari bertumbuk, hari-hari itu, hari-hari macam tu, betul apa gunanya kan? Kenapa? Sebab dah tak ada rasa. Beginilah tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Allah SWT bagi tahu tujuan Allah cipta kita ialah untuk ibadat kepada Allah SWT. Apa tujuan ibadat kalau tak ada rasa? Ibadat banyak-banyak, apa guna kalau tak ada rasa? Itu ibu ayah yang dirahmati Allah, kita nak rasa. Dan rasa ini ialah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasa ini kita panggil nur. Alright, rasa ini kita panggil nur. Rasa ini dia ikut jalan talqin. So you can eat whatever you want. You can eat whatever you want to have the taste. But if you were to meet a good chef, you were to meet good chef, you kenal satu chef, you tak nak dah makan daripada kedai-kedai lain melainkan daripada tangan dia. Kerana apa? Kerana rasa dia betul-betul rasa sedap, dia tu sedap. Dua-dua semua kedai pakai rempah yang sama, tapi dia ni lain. Dia masak air tangan dia lain, kasih sayang dia lain, sungguh-sungguh dia lain. Jadi bila kita makan pun kita rasa seronok, kita pun rasa sedap. Ibu ayah yang dirahmati Allah SWT, itu kita panggil talqin. So you meet a teacher. Sejarah talqin saya cakap tadi daripada zaman Nabi, itu memang dah ada talqin, and then it follows up until era kita sekarang ini, and then we take this talqin. So how does the talqin work? How does it work? It works by we reciting la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi bila kita jumpa guru ini akan buat, dia akan salam dengan kita. Kalau kita lelaki dengan lelaki, kalau dengan perempuan, kadang-kadang dia pakai kain. Ibu ayah dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, whatever it is that, kita akan janji setia kepada dia dengan ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Okey. Lepas tu adalah janji-janji dia. Kita janji kita tak buat benda haram, kita janji itu, kita janji ini, itu kita dah talqin kan. Lepas talqin tu ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lepas talqin
Al-istighfar mazkur. Lepas talqin ibu ayah dirahmati Allah, sorry, afwan. Lepas talqin, maka ibu ayah dirahmati Allah, kita akan dapat amalan-amalan tertentu yang kita kena amalkan. Kebiasaan ini dia ada kaitan dengan la ilaha illallah lah. La ilaha illallah berapa ratus kali, berapa ribu kali, zikir Allah Allah berapa banyak kali, istighfar berapa banyak kali, selawat berapa banyak kali. Dan lain tarikat dia, lain ajaran dia. Kalau kita ikut Ba'alawi lain pula kan. Kalau kita ikut lain tarikat lain lah. Lain amalan-amalan dia, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk kita menjaga amalan ini. Penting untuk kita jaga amalan ini. Bila mana kita jaga amalan ini, disitulah kita akan mendapat apa tadi? Nur yang kita kata tadi. Jadi amalan-amalan ini daripada istighfarnya, daripada zikirnya, daripada selawatnya, kadang-kadang daripada menu makannya. Ada tarikat Naqsyabandi, ada menu makan yang kita kena taat, kena ikut. Ini semua apa Ustaz? Ini semua ada dalil Quran, ini semua ada dalil hadis, dan ia juga merupakan pengalaman daripada sang guru. Sang guru amalkan, berjaya untuk dapatkan nur, maka guru pun memberi aplikasi ini kepada murid dia. Jadi sekarang sampai ke Nabi SAW, berapa tingkatan? Adanya belasan, ada yang puluhan, ada yang 30, ada yang lebih daripada itu. Jadi kalau ada 30 guru of the past kan, ambil daripada saya ambil daripada guru saya ambil daripada guru dia kan? Dan guru saya ada pengalaman dalam zikir sekian, dia dapat kan? Dia dapat dirasa, dijumpa apa-apalah. Saya pula, saya ada pengalaman saya, guru saya punya guru pun ada. Maka itu ibu ayah dirahmati Allah, as time goes, dari masa ke semasa, guru tu akan bagi perkongsian. Oh, macam ginilah keadaan, aku dapat dulu, aku buat macam ni, aku zikir hari Rabu aku dapat, jadi kau pun kena jaga Rabu contoh kan. Guru dia, oh aku dapat hari Ahad, kau kena jaga hari Ahad. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah amalan-amalan yang mesti dijaga dan mesti diijazahkan. Ijazahkan, mana aku ijazahkan, seperti mana aku dapat daripada guruku kan. Ajaztul ijazah kama akhadtu ijazah ani syekhi. Aku bagi kau ijazah seperti mana aku dapat ijazah daripada guruku. Dia dapat dari dia, dapat dia sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu ayah dirahmati Allah, ini kita kena buat. Adapun amalan-amalan wirid yang tak diterima ijazah, alright, jadi dengan kita menerima ijazah, dengan kita menerima talqin tadi, kita akan jaga amalan, kita akan dapat nur tadi kan. Okey, itu kita dah faham. Terus, Ustaz, kalau saya tak ambil ijazah, apa jadi? Kan, apa jadi kalau saya tak ambil ijazah kan? Kenapa tak ambil ijazah? Lah, saya tak percayalah ustaz tu kan, saya tak percaya ustaz, saya tak percaya kan. Ibu ayah dirahmati Allah, kadang-kadang orang macam tu lah. Jadi kenapa jadi macam tu? Sebab hilangnya sangka baik di kalangan ummah, hilangnya sangka baik di kalangan masyarakat. Bila hilangnya sangka baik, ibu ayah dirahmati Allah, bila hilang sangka baik, maka carilah buruk. Bila cari buruk, kadang jumpa, bila kadang tak jumpa, kadang-kadang fitnah. Perbuatan itu, ibu ayah dirahmati Allah, menyebabkan masyarakat itu makin lama makin jauh daripada amalan tradisi. Jauh. Akhir sekali mereka tak mau terima. Ada pun di dalam buku ada pun amalan-amalan wirid yang tak diterima ijazah. You tak ambil terima ijazah daripada you tak ambil daripada mana-mana guru, you ambil daripada Google, you dapat daripada TikTok. Siapa yang amal la ilaha illallah 100 kali, dia akan mendapat rezeki yang berkah. Contohlah, kita ambil daripada internet kan, atau kita dengar je daripada orang, kita dengar daripada mana-mana ustaz sekalipun. Ustaz Firdaus cakap, siapa amalkan ini, dia akan dapat ini. Ibu yang dirahmati Allah, ada pun amalan-amalan wirid yang tak diterima ijazah. You do not get the ijazah, you do not get from the teacher kan. Bila kita jumpa
Alhamdulillah Alhamdulillah kita ada ijazah ni kan. Amalan dari Syekh Habib Umar pun kita ada kan. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, what happen if we do not have the ijazah? What happens? Ataupun kita tidak ambil talqin daripada mana-mana guru. Talqin tu apa? La ilaha illallah yang datang daripada guru tadi. Umpama zikir-zikir atau amalan-amalan biasa dibuat kerana menuntut pahala akhirat, maka ia tidak mendapat tempat untuk mendapatkan nur. So you do not get the nur. You do not get the nur. You mungkin you akan rasa tenang kan ni, tapi yang khusus bagi orang-orang tariqah you tak akan dapat lah. Ataupun warid, ataupun apa yang jatuh pada kita, malah yang terdapat hanyalah pahala akhirat. Dapatlah pahala akhirat. Satu subhanallah, satu subhanallah, Allah bagi syurga besar dunia, contoh kan. Maka itu ibadah yang dirahmati Allah dapat. Bukan kita tak dapat. Istighfar, terhampus dosa-dosa, dapat. So baik tak? Baik. Lebih baik daripada tak zikir langsung kan. Lebih baik daripada tak zikir langsung. Jadi kata guru saya, kalau tak mau ambil, ya tak apa, amalkan umum saja. Sebab paling tidak kedudukan kita dekat akhirat terjamin kan. Dekat akhirat kita dapat pahala-pahala. Maka ia tidak dapat tempat untuk mendapatkan nur ataupun warid. Malah yang terdapat hanyalah pahala akhirat juga, kerana nur itu mempunyai hubungan usul sasilah daripada Nabi, kemudian diambil oleh sahabat, kemudian oleh tabi'in, kemudian oleh tabi'in, kemudian seterusnya hingga ke akhir dunia. Terus, berapa banyak ulama fuqaha yang kuat-kuat beribadat tetapi malangnya di hati mereka kosong dengan kesan-kesan warid ataupun nur yang kita bicara tadi, iaitu warid seperti datangnya sifat takwa, khauf, zahid, tawakal dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada juga ustaz-ustaz, orang-orang ahli fikih yang mereka tak sibukkan diri dengan zikir. They do not get themselves involved with any amal. Maka itu ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengajar saja, dia mengajar. Kita nampak kehidupan dia mengajar, dia dakwah sana sini gitu ini, tetapi warid tak datang pada dia. Warid seperti apa ustaz? Seperti khauf, seperti rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa takut dengan Allah, seperti tawakal dengan Allah, berserah dia dengan Allah. Yang dia tak kisah. Zahid, hati dia tak ada nampak apa-apa lah. Tak ada nampak orang buat dia tak nampak kan, ataupun orang punya kejayaan dia tak rasa apa-apa. Biarlah orang berjaya, biar, tak ada masalah kan. Jawapannya kerana apa? Kenapa orang ada ustaz-ustaz ataupun ahli-ahli fikih yang dia tidak dapat benda ni? Kerana apa? Jawapannya kerana ibadat mereka tidak ada persambungan wayar langsung dengan tariqah sufiyah yang mendatangkan warid ataupun nur. Hendaklah kita faham bahawa ibadat fuqaha itu hanya untuk menuntut pahala akhirat juga, bukan ibadat sebagai alat pembersih hati. Jadi ibadah yang dirahmati Allah, kita fahamlah bahawa ibadat ahli-ahli fuqaha tujuan dia ialah untuk mendapatkan akhirat, dapat pahala, tetapi bukan untuk menjernihkan hati, bukan nak kilatkan hati. Allahu a'lam. Tetapi ibadat tarikat sufiyah adalah sebagai alat pembersih hati. Tujuan apa kan nak bersih hati? Bila bersih hati, cerminan akhirat kita nampak sewaktu kita berada di dunia. Waktu kat dunia lagi dah nampak dah kedudukan dekat akhirat. Masya-Allah. Itu yang dibuat oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu yang dibuat oleh Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. She came to the Prophet SAW with Sayyidina Ali, requesting for help because Ali is very busy with da'wah, busy following the Prophet ﷺ. No one is helping Fatimah at home. Fatimah have to handle Hassan and Hussein. And not just that, we have to understand that Fatimah is holding a high position as a woman in the family of the Prophet ﷺ. People come to Fatimah, to Zahra, to ask for blessings, to ask for teachings. So what happened is that Fatimah, remember who is her mother? Her mother is Khadijah al-Kubra.
a very rich person, a very 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 rich person, and Fatimah for sure is also from a rich family. But how does she live? She live her life with, I'm sorry to say this, but we can also consider poverty, susah sangat. So dalam keadaan susah sangat begitu, Fatimah itu badan dia ada bekas tau, bekas belakang ni ada bekas apa? Bekas because zaman dulu kan sistem perairan kan tak ada, sistem perairan, sistem pipe tak ada, so they have to ambil air daripada perigi. Macam mana mereka ambil daripada perigi? Mereka gantung kayu dekat bahu mereka. Mungkin ibu ayah yang lama pernah merasa benda ni, masukkan air di dalam baldi di dua penghujung dan bawa daripada tempat air sampai ke rumah. Itu yang dibuat oleh Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Kalau orang-orang yang susah begitulah kena buat sendiri, tapi kalau orang yang senang kan dia ada khadamah, dia ada orang khidmat. Orang khidmat ni lah yang buat kerja, bawa air dari sini ke sana, uruskan air dan sebagainya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dibuat oleh Fatimah Zahra hari-hari. Susahnya dia. And Sayyidina Ali bila balik rumah tengok badan isteri dia, sedih lah. Isteri dia ni siapa? Bukan jarang-jarang orang, anak Nabi SAW, tapi Ali cannot afford any helper. So met the Prophet sallallahu alaihi wasallam, went to the house of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, minta Nabi Rasulullah boleh tak, Nabi sallallahu alaihi wasallam was busy. Balik suami isteri, akhir sekali the Prophet came down to meet Fatimah and Ali. The other day I called you coming to my place, there are visitors and I cannot meet you. What is that you need? Finally Fatimah Zahra said that Ali replied, oh Rasulullah, we heard that you ada hamba-hamba dekat dalam rumah yang baru sampai, boleh tak you can give it to Fatimah so that Fatimah Zahra can senang sikit lah kan, boleh tengok aku, boleh fokus kepada dakwah dan sebagainya, kata Sayyidina Ali. The Prophet SAW tanya, nak tak aku bagi kau lebih daripada tu Fatimah? Nak tak yang lebih baik daripada hamba? Kan? Fatimah punya muka ceria. Nak Rasulullah. Kata Rasulullah, cuba kau amalkan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 sebelum kau tidur. Kan? Itu kita panggil tasbih Fatimah. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Nanti Allah SWT akan bagi kekuatan lebih daripada dua orang hamba. Ibu ayah yang dirahmati Allah, ni yang kita kata dekat sini, ni yang kita cakap dekat sini. Orang-orang ahli ibadah, tujuan mereka ialah untuk mendapat pahala. Walau bagaimanapun orang-orang tarikat seperti Sayyidatina Fatimah, bukan pahala yang mencari, bukan keuntungan dunia maupun akhirat yang dicari, tapi yang dia mencari itu rasa seronok dalam amal, rasa suka dengan amal. Tak apalah, Nabi boleh bagi, tapi tak naklah, aku nak amalan ni, aku nak pahala ni, aku nak amalan ni, sebab rasa dia tu. Jadi bila Fatimah buat amalan tersebut, dia rasa kuat, dia rasa seronok, dia rasa cukup dengan amalan yang dilakukan tersebut. Ini yang kita kata kepentingan nur ataupun warid, dan nur dan warid ini ada dalam tariqah Sufiyah. Hendaklah kita faham bahawa ibadat fuqaha itu hanya untuk menuntut pahala akhirat, juga bukan ibadat untuk membersihkan hati. Tetapi ibadat tariqat Sufiyah adalah sebagai alat pembersih hati, bukan kerana menuntut pahala akhirat sahaja. Jadi zikir sama-sama berzikir, bahkan terdapat satu macam sebutan, tetapi zikir tarikat lain tujuannya dan zikir fuqaha lain. Walaupun la ilaha illallah, fuqaha baca la ilaha illallah, yang sufi pun baca la ilaha illallah, tetapi they have two different intention, dua intention yang berbeza, and two different result, minta hasil yang berbeza. Saya pernah diberi satu amalan dan tarikat Qadriyah, tarikat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah. Jadi tarikat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah ni dia unik sikit zikir dia,
Kalau tarikat-tarikat yang lain yang kita amalkan, itu dia ada jumlah zikir. La ilallah ada 1000, 100,000, kena habis 100,000, macam tu lah. Tapi zikir Naqsyabandiyah Mujaddidiyah, saya ambil zikir ni, tapi saya tak boleh nak bagikan kepada orang sebagai sudut ijazat, tak boleh. Tapi kalau kongsi-kongsi sekadar rasa boleh. Jadi dia nak kasih kita rasa amalan ni kan, nak kata rasa amalan ni. Tarikat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah ni, dia punya amalan dia zikir jalalah Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, macam tu. Tapi zikir dia tu malam-malam kan, Allahu Allah, Allahu Allah kan? Tetapi lidah ni tak boleh gerak. Bayangkan, ini punya zikir qalb, zikir hati. Allahu Allah, Allahu Allah, jangan gerak. Lidah dekat langit-langit, lidah dekat langit-langit, jangan naikkan turun, jangan naik turun, ada kat langit-langit je lidah ni. Hati sebut Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Minda ni atas ni ada tulis, tutup mata tu nampak Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Lepas tu buat apa? Ketika kita zikir Allahu Allah, Allahu Allah, kita masukkan diri kita ke alam lain. Alam apa? Alam kita mati. Bayangkan kita mati. Bayangkanlah macam-macam jenis mati boleh. Kita minta lah mati yang baik kan, mati tengah sembahyang ke kan, tengah sujud tiba-tiba hilang nyawa kita sambil zikir. Tapi bayangkan Allahu Allah, lidah dekat atas langit kan, tutup mata. Bayangkan mati. Lepas mati apa orang buat? Apa orang buat? Orang luruskan badan kita, nampakkan diri kita ni diluruskan. Lepas tu ahli keluarga kita kecoh. Lepas tu kita dibawa ke mana? Ke Sallallahu Muhammad, ke bilik mandi. Bayangkan diri kita ditanggalkan pakaian dan dimandikan. Kalau tanggalkan pakaian kan seronok. Bukan, ini mati. Tanggal pakaian kita. Lepas tu kita dimandikan. Kalau kasar lah, kalau lembut lah, tapi sakit sebab baru mati. Lepas tu Allahu Allah, Allahu Allah, diri kita ni dikafankan. Bayangkan diri kita dikafankan. Allahu Allah, Allahu Allah. Dah kita disembayangkan. Bayangkan kita dibawa ke depan, diletak lantai, lepas orang sembahyang, kita empat takbir, Allahu Allah. Terus dah habis zikir tu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, dah disembayangkan. Bayangkan diri kita dimasukkan dalam lahat. Orang masuk kita dalam lahat, nampak muka Firdaus tu ada toncit atas tu, Allahu Allah. Dibuka kain kafan kita, diambil tanah, diletak kat hidung kita, diletak papan long, ditutup kita seorang-seorang kat dalam gelap. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Itu cara zikir tarikat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah. Apa tujuan zikir? Bukan Allah semata, tapi itu tadi nak rasa asyik, nak rasa seronok, rasa enak, nak rasa sedap dalam melakukan amal zikir. Allahu a'lam bishawab. Hasil daripada zikir ni ada tenang, akan dapat tenang, seronok, happy, rasa sedap, rasa lazat dan macam-macam lagi. Dan satu perkara yang harus difaham di sini itu ialah bahawa yang dimaksudkan dengan tarikat itu ialah perubahan hati atau proses perkembangan kesucian hati dalam masa menjalani latihan mujahadah dan ibadah zikir juga. Bukan sebagaimana tarikat yang disegera faham sehingga mengadakan satu bentuk istiadat. Ni tegur tu ni teguran, minta maaf lah ahli-ahli tarikat, jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, ni teguran daripada orang-orang tarikat. Jadi itu kita kena faham, amalan tarikat ni macam tadi lah, nak betulkan diri, nak safiyul qulub, nak sucikan hati. Bukan sebagaimana tarikat yang instant. Ada tak tarikat yang instant? Ada. Bukan Firdaus yang cakap, kitab cakap.
seperti mengadakan bentuk istiadat, menari kan. Rumi ada joget pusing-pusing, dia pun nak pusing juga. Rumi punya pusing lain, sampai ke Allah dia punya pusing orang ambil gambar, jadi selebriti pusing-pusing, mana-mana majlis orang panggil dia suruh dia pusing, dia pun pusing kan. Kita pergi ke makamnya Rumi kan, pernah kita pergi ke makam Rumi, ya Allah, rasa rohani dia, rasa sedap dia, rasa lazat dia kan. Waktu kita pergi Turki tu, pergi ke makam Sayyid Syekh Rumi, oh Allah, sedapnya lah, seronoknya lah Maulana Rumi kan. Itu twirling kan, yang pusing-pusing tu kan. Kita pergi ke situ Maulana Rumi kan. Lepas tu dorang jemput kita pergi Turkish night kan, pergi amalan pusing-pusing. Ada dorang juga pusing-pusing, tapi laki perempuan campur, seronok happy menjerit-jerit. Itu ibadah rahmati Allah. Itu kita kata sudah menjadi bentuk tarian semata, ataupun menggeleng-gelengkan kepala, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz, ada ke zikir? Ada, guru saya aja. La kiri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la nafi, ilaha naik ke hati, masuk ke hati, illallah, la ilaha ilaha atas, rujuk kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu masuk dalam hati. Orang tak tahu, orang tak belajar ataupun tak ambil tarikat kan, dia pun zikir. Dulu waktu kecil-kecil suka tengok pakcik-pakcik ni zikir. Dulu waktu kecil-kecil buat tahlil kan, pakcik-pakcik datang ke masjid, macam-macam pesen ada, macam-macam pesen. Kalau dia ambil tarikat, ya betul lah. Kalau dia tak ambil tarikat, dia tak ambil daripada guru dia, mungkin ikut-ikut saja. Mungkin ikut-ikut saja. Dan ini tidak menghasilkan rasa, tak menghasilkan rasa, dan menghayung-hayungkan punggung di masa menjalani ibadat zikir. Ya, itu memang satu rekaan baru, bid'ah yang dibawa masuk dalam zikir tarikat. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dan dengan demikian maka terkenallah istiadat umpama itu sebagai tarikat, padahal mana tarikat yang sebenar ialah perjalanan hati. Kan? Jadi ibu ayah dirahmati Allah, sebab tu kita kalau jadi orang sufi, patut hati kita tenang, hati kita relax, kita cool aja, aim apa saja kita cool saja. Misalnya yang dahulu sifatnya bakhil, tetapi setelah ambil tarikat, Masya Allah, menjadi orang yang pemurah. Ya Allah, tuan-tuan, ngantuknya. Berapa ni Ustaz? 3.20. Harap tuan-tuan dengarlah majlis ceramah saya ni. Saya bukan niat nak famous, bukan niat nak ramai pengikut dan murid. Saya pernah ramai pengikut saya pernah ramai pengikut saya, tuan-tuan, pernah ramai. Satu padang, saya pernah buat majlis satu padang, jemaah-jemaah saya datang, saya pernah pergi sekolah-sekolah, pimpin sembahyang hajat, 1,000 orang pernah. Sekarang tak, sebab saya tak rasa sedap dekat benda tu. Saya dah lalui banyak dalam kehidupan saya yang menyebabkan saya rasa tak ada apa-apa special pun. Bagi murid 100,000 pun tak ada makna. Biasa, there's nothing. Tak ada benda yang nak dibanggakan lah. Tak ada benda yang nak dibanggakan. Tapi kalau tuan-tuan dengar, tuan-tuan amalkan, tuan-tuan sampaikan, Alhamdulillah, saya dapat pahala. Dan mudah-mudahan Allah tambahkan saya dengan rasa.
Apabila seorang murid dicampakkan Allah nur ke dalam hatinya, maka dirasanya lah keadaan dirinya luar biasa dari masa-masa yang sebelum. Hatinya rasa lapang, otak fikirannya penuh, otak fikiran penuh memikir dengan perkara-perkara yang bersih, cerah otak dia. Sihat jiwanya, seri-seri cahaya mukanya melambangkan hati murni, lazat dan seronok dalam zikir kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Apabila nur masuk ke dalam hati, maka segala sifat hati yang buruk seperti tamak, hasad dan lain-lain itu bertukar kepada tawakal, izah dan lain-lain lagi kerana sudah ada warid. Nur atau warid yang dirasakan dengan perasaan gembira. Ni okey, nur warid ni kalau ia gembira, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ketika zikir ataupun setelah zikir, habis zikir tu, ya Allah, rasa happy sangat. Happynya itu dia panggil bast. Alif lam ba sin ta, bast. Ini adalah amalan, ini adalah perasaan yang ditajalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya dengan sifat jamil. Jadi kadang-kadang rasa happy, itu panggil sifatul bast. Dan sebaliknya, jika terdapat perasaan sedih, ya Allah, zikir rasa sedihnya, rasa takutnya, rasa kecuali hati kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia panggil al-qabat. Alif lam qaf ba dot. Itu qabat, itu adalah juga ditajalikan, dirasakan, dicerminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada bermacam-macam warid ataupun nur sebagaimana minuman orang-orang yang bersih hati. Kita kumpulkan warid-warid ini secara kasar, maka terdapat ada sebanyak 99 macam, sebagaimana 99 nama Allah SWT. Jadi dalam kitab ni dia kata ada 99 jenis, 99 jenis zikir-zikir, amalan-amalan la ilaha illallah. La ilaha illallah juga, tapi ada 99 jalan, kata dia, seperti mana 99 nama Allah SWT. Pendek kata, segala macam warid yang Allah hendak rasakan dalam hati hamba yang wali, yang ia kehendak, tak ubahlah seperti terdapat rasa pada buah-buahan, pada makan makanan. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita insya-Allah doakan saya pun doakan semua. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk sangat, minta maaf tak boleh jalan, dah tak boleh nak mengajar dah.